हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आमर जो एस जे यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। पिले आमे काली कौन पढ़ी ना काली आमे स्वरवर्ण विषय आमे काली जानी 13टी स्वरवर्ण विषय भल भाव पढ़ी केमिति तार घर जो देछि ताको केमिति पूर्ण करा जिवो ताको भी मध्य जानी। आज आमे कौन जानिबो ना व्यंजन वर्ण कौन कौन सब व्यंजन वर्ण अच्छी केतोटी व्यंजन वर्ण अच्छी ताहा आमे जानिबो। आमे तो व्यंजन वर्ण फास्ट रु ओडिया रे आमे जानिछु, किंतु एठी कौन होइछि ना हमको संस्कृत रे सिखिबार अछि। से लिपि गुडी को हमको कहथिले ना संस्कृत रे सिखिबार अछि। देखो एठी जेमिति हमर कौन देछि क क क होछि गोटे व्यंजन वर्ण क ता पाखरे देखो छोट छोट घर अच्छी। तुम मैंने कौन कर छोट छोट घर रे एमिति क क क पूरा एते पर्यंत लिख पूरा घर तुम्हें कौन कर ना भर्ती कर। तापर ये कौन देछि ना करु कमठ करु कौन ना करु कमठ। देखो ये संस्कृत रे भी कमठ लिखाई ओडिया रे मध्य कमठ लिखा जाइए। कमठर अर्थ कौन ना कईच। तापर देख ख ख भी मध्य व्यंजन वर्ण सेमती ता पाखरे छोट छोट घर अच्छी तो माने मध्य ये सब घर को कौन ना पूर्ण कर। तापरे खरु एठी कौन देछि ना खरु खगह खरु खगह खगह माने कौन पक्षी। तापरे आमर ग ग गरु कौन सेमती घर सब फिलअप कर जेमिति कही आसली गरु गलह गलहर अर्थ गला। ये देख लिखाई गलह ये देख तीर भी दिखाई गलहर अर्थ कंठ बा गला। घ घर कौन ना आमर घट घट माने जो आमर कुंभ घट। तापर देख पिला माने उ कौन देछि आमर उ एठी देछि कंकणम कंकणम माने कौन आमे जो हाथ रे पिंधु चूड़ी ताको कौन कहउछि कंकणम। केमिति उर व्यवहार करिकी शब्दटी को लिखा जाइछि सेमिति देखो च च मध्य गोटे कौन व्यंजन वर्ण चरु चषक चषकर अर्थ कौन ग्लास। सेमिति छ छरु कौन ना छगह छगहर अर्थ ना छेली। तापर ज देखो ये लिखाई जरु कौन ना जलम ओडिया रे आमे कहू जल संस्कृत रे कौन कहबा जलम। बुझिपारल पिला माने हाँ पिला माने ए जो पाखरे ये सब घर जो अच्छी ये सब घर जो अच्छी ये सब जमीती एठी ज लिखाई तम माने भी मध्य ए घरे सेमिति ज ज लिखिब। एठी छ जेमिति लिखाई तम माने मध्य छ छ लिखिब। च जेमिति लिखाई तम माने मध्य च च च करी टोटल घर को तुम्हें लिखिब। बुझिपारल आगो को बढ़िबा। झ झरु एठी कौन देखिबा झरु कौन लिखाई ना झ झरु झसह झसर अर्थ कौन ना माछ झरु झसह। तापरे निय नियरु कौन ना खंजन खंजनर अर्थ कौन ना खंजन नामक गोटे पक्षी। तापरे देख ट टरु कौन अच्छी ना टरु टंकम 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 माने कौन आमे जो व्यवहार करू कुराड़ी ताको कहा जाए टंकम। तापर देख ठ ठरु कौन ना मठ मठ जो माने जोठी सब ऋषि माने रही थांती से ताको ही कहा जाए कौन ना मठ। से परी ड डरु कौन हबो ना डरु आमर डंबरुहु डंबरुर अर्थ डंबरु। ढ ढरु कौन हबो ना ढोल ढोल जोड़ा आमे ढोल बाजा बजाउछु ताको ढोल। स्पष्ट भाव में उच्चारण करिवो नरु चरण केमिति नर व्यवहार करी करा जाइछि देख नरु चरण। तापरे
ତରୁ ତପନଃ ତପନଃର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖ ତରୁ କ'ଣ ନା ତପନଃ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଥରୁ କ'ଣ ନା ଏଠି ଥ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଥ ଲେଖା ହେଇଛି, ଥରୁ କ'ଣ ନା ପଥଃ। ପଥର ଅର୍ଥ ରାସ୍ତା। ତାପରେ ଦରୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଦରୁ ଆମର ଦଶନଃ। ଦଶନଃର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦନ୍ତ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଧରୁ ଆମର କ'ଣ ହବ ଧନମ୍। ଧନମ୍ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଆମେ ଆମର ଧନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତେଣୁକରି ସଂସ୍କୃତରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଧନମ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନରୁ କ'ଣ ଅଛି ନଗଃ। ନଗଃର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼। ଆସ ପୁଣି ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ପ ଫ ବ ଭ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ପରୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପରୁ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପରୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ପରୁ ହେଉଛି ପଦକମ୍। ପଦକମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଦୁକା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧୁ, ପଦକମ୍। ଫରୁ ଫଳମ୍। ଫଳମ୍ର ଅର୍ଥ ଫଳ। ଫଳକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଫଲମ୍। ତାପରେ ବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବକଃ। ଏଇଟା ବର ଅର୍ଥ ଏଠି ବକଃ। ବକଃର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଗ। ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଭରୁ କ'ଣ ଭଟଃ। ଭଟଃର ଅର୍ଥ ପେହଲୱାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ମ-ୟ-ର-ଲ। ମ-ୟ-ୟ-ର-ଲ ଦେଖିବା। ମରୁ କ'ଣ ନା ମକରଃ। ମରୁ ମକରଃ। ମକରଃ ମାନେ କୁମ୍ଭୀର। ୟରୁ ହେଉଛି ୟବଃ। ୟବଃ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାନ ଭଳିଆ, ମାନେ ଗହମ ଭଳିଆ ସେଇଟା, ଯବଃ। ତାପରେ ର ହେଉଛି ରଥଃ। ରଥଃ। ରଥ ମାନେ ରଥ। ଲରୁ ଲତା, ଯେଉଁ ଆମର ଲତା ସବୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଲତାକୁ ଲତା ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବରୁ କ'ଣ ନା ବଦାନମ୍। ବଦାନମ୍। ବରୁ କ'ଣ ନା ବରୁ ବଦାନମ୍। ବଦାନମ୍ ମାନେ ତାର ଚେହେରା। ସରୁ ଶଶକଃ। ଶଶକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଠେକୁଆ। ତାପରେ ସରୁ ଷଟ୍ପଦ। ଷଟ୍ପଦ ମାନେ ଯାହାର 6ଟି ପାଦ ତାକୁ ଷଟ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ମାଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସରୁ ହେଉଛି ସରାଟଃ। ସରାଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏଣ୍ଡୁଅ। ସରୁ ସରାଟଃ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ଷ। ହରୁ କ'ଣ ନା ହୟଃ। ହୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଘୋଡ଼ା। ମନେ ରଖିବ ସବୁ, କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ସଂସ୍କୃତରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିଲେ ଏମିତି ହିଁ ପଢ଼ିବ। ଏପଟେ ଛବି ଦେଇଥିବ, ଏପଟେ ଲେଖା ଦେଇଥିବ, କହିବ ତୁମେ ୟାକୁ ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼। ବୁଝିଲ। ହୟର ଅର୍ଥ ଘୋଡ଼ା। ତାପରେ ଅଂଶଃ। ଅଂଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାନ୍ଧ। ଅହର ମାଧବଃ। ମାଧବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। କ୍ଷରୁ କ'ଣ ହବ ନା ରକ୍ଷକଃ। କ୍ଷରୁ ଆମର କ'ଣ ନା ରକ୍ଷକଃ, ଯିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ପୋଲିସକୁ ଆମେ ରକ୍ଷକ କହିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ସୈନିକ, ପୋଲିସ ଏମାନେ ସବୁ ଆମର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ତ୍ରରୁ କ'ଣ ନା ପତ୍ରମ୍। ପତ୍ରମ୍ର ଅର୍ଥ ପତ୍ର। ଜ୍ଞରୁ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ। ଶ୍ରରୁ ଶ୍ରବଣମ୍। ଶ୍ରବଣମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଶୁଣିବା, ଯେଉଁ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରବଣମ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ, ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ୟାର କ'ଣ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବ।